आकाशवाणी खबर पढ़ुंट देख तरीका खतियार सिंह आज पाणीपाग विशेषज्ञ जना पड़ी 24 घंटा भितर आकाश बिजुली सहित किछि बिलुआ आ सुगा पड़ी पारती बिलुआ अर्थ जहाँ सुगा अर्थ आपण मैंने जहाँ बुझीपारे कॉमेडी को कहीं बाछिले ना कॉमेडी की मुझे बाछिनी आज्ञा कॉमेडी मत बाछि दे मुझे क्लास रे 50टा पिला पढ़ुते पाठ पढ़ला बेले मुझे कथाटा समस्त कहे मुझे कहीदेला बेलू कहीं हस लगे तेणु पिला माने मु भावे प्राय मो कथार किसी गोटा से भाया किसी गोटा माल रोचे जोटा कि लोक मान भर पशि निश्चिंत हसबे आज्ञा आपणकर से भाई शुणु आज्ञा आमर यात्रा आम थे मरीगले एवं रवि शतपथी चाली आ कथबार्तार शैलीटा एमती लोक तेणु मणिमंत्र विश्वाल यात्रा जगत जो मैंने अच्छा तेणु बिना ये भी लोक हसबे जदि आपणकर अभिनयटा से भाई लोक हृदय यार आमर जो गुलगुला कमेडी करा से बहुत आमर आसी व्यूअर्स किंतु गुलगुला समय दे पारानी प्रज्ञा जो से अन्य कम सिनेमा कम व्यस्त रही तेणु हे तो बर्तमान गुलगुला डाउन हो जापे किंतु गुलगुलाटा हूँ प्रथम ये जैकि लोकंर कमेडी यूट्यूब चैनल को बेसी मत मो ना है सुर महाराणा आम घर हूँ निश्चंदकोइल बालियापदा खंसाई बालियापदा पंचायत आम महांगा निर्वाचन मंडली आज्ञा मो निपट गाँव में रुहे मो भुवनेश्वर के रुहे ना जदिओ न भुवनेश्वर खंडे घर अच्छी मो पिला माने रोच दीर्घ 40 वर्ष धरी भुवनेश्वर रही तथापि आज्ञा मो गाँ भल तो मो भल आज्ञा मो गाँव में जो बासना ये भुवनेश्वर ना आज्ञा ये जो प्रकार भाव आज्ञा भाव माने हाय दास आज्ञा महांती आज्ञा सेठी आज्ञा ये तो बाबू आज्ञा खाली सेठी किंतु हृदय आज्ञा सुगड़ा दी भल खाइल ना हाँ भाई तो खाइली आ माँ कौन कह माँ तारा ठुकुर ठुकुर ये बासन मार्च ये जो भावटा ये भुवनेश्वर मिलनी आज्ञा आज्ञा ओरिजिनाल जिन आज्ञा आउ गोटे आप भल कथा कहूँ मोर 3-3टा पिलांकर बाहाघर मो भुवनेश्वर घर थी मोर गाँव में ही कर गाँव में कर मुख्य लक्षण है गाँव में लोक गामुछा पिंधिक लोक खाइक आसवे एवं से केवल खाइक आसवे किसी नहीं आसी थे आ प्रकृत से खाइला बेले माने मुखमंडल बाहर माने मु कि प्रकार सब सम्मान दौर आ भुवनेश्वर एरिया आप भोजी भात गले आप गेट पाखे घर कर्ता ठिया होता हाय महांती हाय दास कहीदे भितर को गले आपड़ भितर खाइले कि आपण पछाड़े किए ठिया ठिया जो ढाई पकेला आप तरकारी शाग आप पिठी पर किए देखा ना आज्ञा सेठी आप खाइले ठो न खाइले डो किंतु गाँव में आज्ञा दादी आउ खंडे माछ देवी आउ गोटा रसगोला देवी तार जो सी नाई 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 आप जचिष्ट जचिष्ट कहू तार जो भाव सत कथा आप निजे भावत प्रकृत हृदयटा कौट मिल 40 वर्ष भुवनेश्वर रहिले आपण कहउछंती आज्ञा तापर मध्ये आपण गाँ को भल पाउछंती निश्चिंत आज्ञा आजिकल जो पुओ झे माने छोट पिला बली भुवनेश्वर जन्म से माने 10-15 वर्ष होले से गाँ को जाको अवॉइड करछन आज्ञा आज्ञा हां एटा सत्य आज्ञा गाँ गहली जी गुपचुप बिकिया को आउची भुवनेश्वर आज्ञा सी भी आ गाँ को जाऊन तेणु बर्तमान गाँव परिस्थिति आज्ञा भारी विपदमुखी है आज्ञा विश्वास करूनी आम गाँ हूँ विद्यानगर आज्ञा आमर प्रत्येकटी लोकंर घर कटक भुवनेश्वर अच्छी इवन कि दिल्ली बम्बे रे भी अच्छी किंतु आम गाँ आज्ञा घर सब बिलुआ डुँ माने भारी कष्ट लगुच बेले बेले जाती गाँ को मल पचारे अरे मुन्ना अरे बाबी आ कौन घरटा टी माकड़ रही ना भाई टी आ भर कर मत कष्ट लगे किंतु मुझे कहीपरूनी आज्ञा कहीं मुझे बेसी मत 71 वर्ष है आउ केते दिन बंची मु गला पर मो पिला मानकर अवस्था कौन हम हम कहि पारुनी किंतु मो सान पुआटा जे मो रोलिया गाँ ओरिएंटेड टिके स्किन है माने गाँ को दौड़ा तेणु गाँव रो भावटा जी पाइछे सी पाइबो गाँ शहर गाँ रो बासनारा आज्ञा नुवा पीढ़ी की आकृष्ट करि पारुनी एइति भाई असुविधा कोन एठी आज्ञा सब प्रकार सुविधा मिलला केवल गोटे असुविधा होची पैसा भी आराम रे मिली परिबो जेकोसी लोक ये पैसा रोजगार कर टाउटरी हो चोरी करू जेकोसी उपाय पैसा रोजगार गाँ गहली से स्कोप ना सेटा गोटे तापर ये गाँ गहली लोक भुवनेश्वर आसिले भुवनेश्वर चली पारे कहीं ना सेठिकार बासना अलग एठिकार बासना अलग तेणु गाँ गहली कथा स्वतंत्र सहर जीवन अलग सहर तो लोक आदु तो ये सब प्रकार सुविधा मिले हस्पिटाल टे देह कौन है ये नहीं जा डाक्तखाना किंतु गाँ गहली सुविधा ना
ଏବେ କୁ ହେଲାଣି ଏଇ ବୟସରେ ଆପଣ କମେଡି କୁ କାହିଁ ବାଛିଲେ? ନା କମେଡି କି ମୁଁ ବାଛିନି ଆଜ୍ଞା, କମେଡି ମତେ ବାଛି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସରେ 50ଟା ପିଲା ପଢୁଥିବେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ସମସ୍ତେ କହିବେ, ମୁଁ କହିଦେଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ହସ ଲାଗେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ପ୍ରାୟ ମୋ କଥାରେ କିଛି ଗୋଟା ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟା ମାଲ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଭାବେ। ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ହସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ବଢେଇଲା କି କମେଡି ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ? ହଁ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରେ, ହଁ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରେ, ସତ କଥା। କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ପଢ଼େ କମେଡି ଟ୍ରାକ୍ରେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅଭିନୟ ବି କଲି, ଅଭିନୟରେ ବି ଫେଷ୍ଟ କମେଡିଆନ୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମ କଲେଜରୁ। ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହବ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହବ, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ରାକରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆକାଶବାଣୀ ଖବର ପଢୁଛନ୍ତି ଦେତେରିକା ଖତିଆର ସିଂ। ଆଜି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆକାଶରୁ ବିଜୁଳି ସହିତ କିଛି ବିଲୁଆ ଆଉ ସୁଗାଳ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଅର୍ଥ ଯାହା, ସୁଗାଳ ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବୁଝିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କମେଡିଆନ ସବୁ ଆସିଲେଣି ମାର୍କେଟକୁ, ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ମିନିଂ ଅଶ୍ଳୀଳତା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ଳୀଳତାଟା ୟୁଜ୍ ନ କରିକିରି ବହୁତ କମେଡି ହୋଇପାରିବ। ଯଥା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜୟୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରଜ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଶ୍ୟାମଳନ୍ଦୁ ବି ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ବହୁତ କମେଡିଆନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗରୁ ତ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନଥିଲା, ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକ ଆଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାନେ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଅଶ୍ଳୀଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ ନ କଲେ କଣ ଲୋକ ହସିବେନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହସିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଥିଲେ ମରିଗଲେ ଏବେ ଆମର ରବି ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କର ଚାଲି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀଟା ଏମିତି ହୁଏ ଲୋକଙ୍କୁ ହସନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଭଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଏ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିନା ଇଏରେ ବି ଲୋକ ହସିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟଟା ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବହୁତ କମେଡି କଲେଣି, ଆଜ୍ଞା ରାଜୁ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତୁ, ହଁ ହଁ ବହୁତ ହସେଇଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ବେଶୀ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କମେଡିଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବି ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଲଗୁଲା କମେଡ଼ି କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆମର ଆସିଥିଲା ଭିଉଅର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଗୁଲଗୁଲା ତାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିଲାନି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ସିନେମା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାରୁ। ତେଣୁ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୁଲଗୁଲା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଲଗୁଲାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଇଏ ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର କମେଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବେଶୀ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲା। ତାପରେ ରାଜୁ ଦାସ ସେଥିରୁ ଅନନୋନ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ମୋତେ ଡାକିଲା ଭାଇ ଟିକେ ମୋତେ ସମୟ ଦେବ, ଯାହା ହଉ ରାଜୁ ଦାସ ପାଖରେ ମୁଁ ସମୟ ଦେଲି ଏବଂ ସେଇଦିନଠାରୁ ରାଜୁ ଦାସ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେଇପାରିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଲୁଆ ବି ମଧ୍ୟ ଡାକିଛି, ଆମର ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ବି ମୋତେ ଡାକିଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ତ ଯଦି ଦେଖିବେ